Alright. Okay. So kita dah habis dengan production possibilities curve, and now we will move to four basic economic problems. Four or three lah, ataupun kita panggil kita kata three lah three, sebab what to produce dengan how much ni dia sekali. Soalannya sekali. Okay, so there are three basic economic problems. Semua boleh dengar saya ke? Aku tak dengar pula. Boleh, madam. Alright. Boleh. Okay. Okay, so apa tiga jenis masalah ekonomi yang ada? What to produce and by how much, and then how to produce or whom to produce. Yeah. Okay, so what to produce? Basically, soalan economic problems ni basically encountered ataupun faced by entrepreneurs lah, business person. Yeah. So dia nak buat decision apa jenis barang, berapa banyak kuantiti, bagaimana cara dia nak produce dan untuk siapa itu, dia perlu fikirkan. Okay. So first of all, apa soalannya what to produce? Yeah, it refers to the type of product to be produced lah. So the decision made is actually based on the amount of resources available. Yeah, we know that the resources are limited, and of course the person should use the resources efficiently to produce the product that they have they have chosen. Maknanya apa jenis barang yang dia dah pilih, itu dia perlu hasilkan dengan menggunakan resources yang ada. Okay, and then how much? How much? Kita dah tahu apa jenis barang dan kita nak tahu berapa kuantiti lah. How much is quantity of goods and services to be produced depends on the demand of the consumers, and of course kita kena tengok juga demand lah. Sebelum kita nak produce barang tu, kita kena tengok demand. Jangan produce sahaja, sebab kita tak tahu sekarang ni apa demand yang banyak yang consumers mahukan sekarang. Maybe sekarang ni people like to have makanan kesihatan ataupun kita katakan ialah makanan kesihatan atau barang-barang kosmetik. Kosmetik pun saya rasa dah kurang lah, banyak makanan kesihatan kan. So maybe kita boleh involve dalam that kind of business lah. Depends on the demand of the consumers, and of course depends on the resources available, right? So we have to use the resources efficiently to produce the product, alright? And then how to produce, bagaimana cara untuk kita hasilkan? It refers to the technique or methods of production. Yes, it still involves the resources and also the technology available, right? So we need to decide whether we want to use more labor or more capital. Kalau kita nak guna lebih banyak labor dalam production kita tu, then kita kata kita gunakan labor intensive. Tapi kalau kita menggunakan more machinery, equipment, kita katakan kita gunakan pendekatan capital intensive. So kita akan cari cara yang macam mana? It involves the cheapest methods of production. So we will use the methods that will minimize the cost and of course will maximize the profit, right? And the last one, for whom to produce, refers to the group of people in the society that will buy, who will buy our goods and services lah. So dia depends on income of the society, income of the people. So kalau lah kita, contohnya kita nak buka kedai furniture. So kita nak buat business furniture lah kan. So kalau kedai furniture tu terletak di Merbuk. So kita kena tahu income group of people live in Merbuk, kawasan perkampungan. Maybe sama ada sederhana ataupun of course kebanyakannya low income people. So kita tak boleh nak jual high quality and expensive furniture. So kita kena jual furniture yang kualitinya sederhana dan berpatutan harganya. Tapi kalau kita buka kita punya furniture shop itu di Sungai Petani, so the income group of people live in Sungai Petani would be higher. So kita boleh jual furniture yang lebih mahal dan lebih quality. Boleh faham tak? So kita tahu income group people live in that particular area, and kita target lah market kita tu, then kita tahu untuk siapa kita hasilkan barang, apa target market kita, target group of people tu, right?
So ini adalah 3 basic economic problems. Right? Boleh faham tak? Yes. Okay. Boleh. Right. So now we move to the 4 types of economy system. Now kita nak tengok economy system di dalam negara ataupun seluruh dunia lah. Yeah. So setiap negara dia akan implement salah satu economy system ni. Yeah. Sebab itu kita kata ekonomi ni sangat penting sebab dia merupakan tunjang utama kepada negara. Yeah, to progress, to achieve growth, right? So basically there are 4 types of economy system. We have capitalist, socialist, mixed economy system and Islamic economy system. Okay, so kita tengok dulu capitalist economy system. Okay, capitalism ataupun capitalist economy system ni kita boleh juga panggil sebagai free market, free enterprise ataupun laissez-faire. Apa maksud laissez-faire? Laissez-faire ni bermaksud no government intervention at all. Tiada campur tangan kerajaan di dalam negara. Ya, ekonomi itu tidak ada campur tangan kerajaan lah. Ya, so hanya individual, private sector sahaja yang beroperasi. Negara mana yang mengamalkan kapitalism? US, Canada, Japan and German. Selalunya kapitalism ni negara dia republik ya, kita kata republik. Dia negara yang tidak ada raja, dia presiden. Right? Okay, apa karakteristik dia? The resources are owned by private sector. No government intervention in economic decision. So we as individual and firms free to make the economic decision. So government tak ada lah. So semua control by government tu ada. Maksudnya adalah dia punya kerajaan political side tu ada. Kan ada presiden, ada menteri-menterinya tetapi bukan mereka yang campur tangan dalam decision, economic decision. Yeah. And then price is important. Yeah, price is very important sebab semua barang yang ada, semua services yang ada di dalam negara tersebut perlu dibayar. Okay, perlu dibayar. So the objective of producer is to maximize profit and the objective of consumer is to maximize satisfaction. Yeah, satisfaction. Right. Apa kebaikan kalau negara itu mengamalkan capitalism? Okay, so of course the first one is freedom of choice lah. Maknanya negara itu sebab tak ada control government kan, jadi barang yang dihasilkan semuanya adalah profit making firm. Jadi mereka akan cuba menghasilkan barang yang pelbagai jenis to attract our interest to buy the goods kan. Jadi kita ada pelbagai jenis barang dan kita boleh pilih sesuka hati kita lah, jadi kita ada duit saja. Yeah. And then people have right to own wealth. Kita boleh dapatkan harta kita sendiri, boleh cari harta kita, asset and so on. The harder people work, the more they will receive. Kita kena bekerja keras lah. Kalau kita kerja keras, lebih banyak kita akan dapat. And there is mobility of labour. Ya, labour boleh bergerak ataupun boleh tukar-tukar pekerjaan dari satu tempat ke tempat yang lain. And then competition leads to the production of quality goods and services. Jadi akan ada persaingan antara firms. So bila mereka bersaing, mereka akan cuba menghasilkan barang yang terbaik dan berkualiti tinggi and will give the advantage to the consumers. Okay? Right. Itu kebaikan. Apa keburukan? Disadvantages. There will be wide disparity between the rich and the poor. So jurang antara orang miskin dan orang kaya agak luas lah. Ya. Kalau kita tengok US, kita kata US ni negara kaya. Memanglah negara kaya. Tapi kita tak dapat lihat pula, kita bukan berada di situ. Sebenarnya banyak ya rakyat yang tidak ada pekerjaan. Ramai yang miskin, gelandangan dan juga racist kan, black and white people kan. Jadi itu yang menyebabkan jurang tu agak luas. Macam Japan pun sama. Japan mereka rakyat dia perlu 2-3 kerja, macam tu lah. Dalam sehari dalam 2-3 kerja dia orang perlu buat. Kalau tak, dia orang tak boleh nak hidup dalam negara sebab mahal. Semua barang mahal di dalam negara tersebut. Jadi Japan biasanya kalau rakyat dia tak ada pekerjaan, hilang pekerjaan, mereka memang senang bunuh diri je. Macam tu lah. Ya, masalah lah, disadvantage. And then berlaku misallocation of resources. Human welfare is ignored. Kenapa human welfare is ignored? Sebab
yang menyediakan barang dan perkhidmatan tu adalah private sector dan government tak involved. Jadi semua perlu dihasilkan untuk profit making, bukan untuk welfare. And social cost and negative externality will happen. Social cost tu adalah cost social yang arises due to the pollution. So negara yang memang mementingkan pembangunan profit making ni, atau negara yang mementingkan 100% duit yang kata pendapatan sahaja ini, dia tidak begitu menghiraukan tentang pencemaran. So bila semakin banyak pembangunan development berlaku di dalam negara tersebut, pencemaran pun semakin tinggi. Jadi nak kawal tu susah. Jadi pollution akan semakin meningkat dan social cost meningkat. Right? Itu adalah karakteristik lah. And how this system solve the basic economic problem. Basic economic problem. Okay, so what and how much to produce depends on consumers' demand. Memang dia tengok demand lah. Kita panggil sebagai consumer sovereignty. How? Depends on the cheapest method of production. And for whom? Depends on the purchasing power. Kuasa membeli lah. So higher income group will get more goods and services. Kuasa membeli lah. Kalau mereka mempunyai pendapatan yang tinggi, diorang punya purchasing power diorang tinggi, so diorang akan dapat lebih banyak barang. So itu adalah how this capitalism solve the basic economic problems. Alright, now we go to the socialism. Okay, socialism ni adalah negara yang mengamalkan tidak ada, maknanya economic decision is based on government lah alone, government sahaja. So kita panggil sebagai common economy ataupun central planning. So negara mengamalkan socialism adalah North Korea and Cuba. Korea Utara tu Korea Utara tu kita kata negara yang apa kita panggil tu, dia sangat popular dengan dia punya presiden dia tu kan. Kita panggil kuku besi lah, kuku besi. Sebab tu kita kata bila government yang control everything pun tak bagus juga. Okay. So apa karakteristik? Government makes all decision, government owns all resources and allocate through central planning according to the society's needs. Sepatutnya government yang memiliki semua sumber dan government perlu mengagihkan sumber tersebut kepada society according to the need of the society. And then society have no right to make decision. Semua keputusan dibuat oleh kerajaan and there will be equal distribution of income. So kerajaan akan memastikan pendapatan antara rakyat seorang seorang rakyat ke rakyat yang lain tu pendapatannya lebih kurang sama. Okay. So apa kebaikan, advantages? There will be equal distribution of income, low unemployment problem, masalah pengangguran tu kuranglah sebab government akan memastikan semua rakyatnya bekerja. Government will provide public goods and services for society's benefit and there will be inequality of income tu will be minimized. Okay, jadi jurang antara miskin dan kaya tu berkurangan lah. Right? Apa keburukan? Consumer have no freedom of choice sebab barang dihasilkan oleh kerajaan tidak ada barang-barang yang menarik, tidak ada barang-barang yang pelbagai. Workers have no incentive to work hard because they receive almost an equal income. Jadi pendapatan tu sama je, jadi dia tak ada motivation untuk bekerja dengan lebih keras. Absence of competition will result in fewer foreign direct investment. Jadi bila tidak ada persaingan di dalam negara tersebut, persaingan dari segi private sector lah, barang yang dihasilkan pun tidak begitu menarik. Jadi susah nak attract negara luar untuk invest di negara kita. Contohnya macam North Korea lah, siapa je nak pergi North Korea kan? Negara tu hanya produce barang military je, barang ketenteraan, nuklear, itu je yang dia produce. Siapa yang nak beli kan? So kita bukan nak itu, kita nak benda yang macam-macam. Jadi susah lah untuk investment itu berada di negara-negara yang macam ni. And then technology inferior, teknologi berkurangan, tidak up to date and price system does not operate and it is hard to estimate the demand for goods. Jadi demand untuk barang tu susah nak dikenal pasti sebab tidak ada harga. Harga semua ditentukan oleh kerajaan lah. Right, so how this system solve the basic economic problem? So everything will be controlled by government through central planning. So government will decide methods of production, of course by using the cheapest method, and government will serve basic need first and luxury goods later.
So kalau ikutkan socialism yang betul-betul, government memang akan mementingkan rakyat lah. So basic need dulu yang dia akan penuhi, baru kepada luxury, right? Tapi reality kita boleh tengok North Korea tu macam mana kan, ya, rakyat dia tertindas. So terlampau banyak government control tu kita panggil sebagai dictatorship lah, kuku besi dah tak berapa bagus. Tapi sepatutnya secara teori dia perlu ikut macam ni lah, ya. Okay, so now we move to the third economic system, which is mixed economic system. It is a combination between capitalism and socialism. So negara yang mengamalkan mixed economic system, Malaysia, ya, Singapore, Britain and so on. Okay, so Malaysia lah, kita nak senang kita tengok Malaysia. So apa karakteristik of mixed economic system? Resources will be owned by private and public sector. Jadi kita boleh sumber itu ada pada government, ada juga kepada pada kita lah. And then government will provide public goods and private sector will provide variety of goods and services. We as individual and firm free to own wealth, but we have to pay tax. Jadi kita kena bayar tax pada kerajaan. Individual and firm can make economic decision. So negara yang mengamalkan mixed economic system ni dia lebih komprehensif, atau kita kata dia lebih freedom tu lebih luas, ya, berbanding dengan capitalism atau socialism. Okay, apa kebaikan? Ya, variety of goods and services will be produced by private sector and government will provide public goods. So negara kita, ya, kita ada sekolah private, kita ada sekolah government. Kalau those yang mempunyai banyak duit, parents dia akan hantar ke sekolah private atau international school. Kalau kita rasa biasa-biasa je, kita masuk government school. Hospital pun sama, kita ada private hospital, kita ada government hospital. So kita ada banyak pilihan. Okay? And economic activity more stable and organised sebab kita ada private sector dan public sector. So government dia akan control, and government juga kalau barang yang government tak boleh produce, government akan mengajak ataupun encourage private sector untuk produce barang tersebut. Contohnya macam KLCC lah, kita punya menara tertinggi di dunia dulu, pernah jadi menara Petronas kan. So negara untuk to build that buildings kan, yang kita kata skyrocketed building tu, yang tertinggi tu. Jadi bagaimana nak menghasilkan tu, kalau gunakan duit kerajaan memang banyak lah, ya, berjuta-juta yang perlu dikeluarkan. Tetapi pada ketika itu kerajaan mengajak private sector untuk invest dan dan menghasilkan lah, ya, untuk menghasilkan bangunan yang tertinggi di dunia tanpa menggunakan duit kerajaan langsung. Itu cara dia lah, itu cara kita bagi, maksudnya win-win situation. So mereka berikan duit, kita pula, government pula akan beri pulangan lah, maybe pulangan dari segi bagi satu floor untuk company tu beroperasi, ataupun beri dari segi macam-macam benefit lah, ataupun exemption of tax dan sebagainya, ya. So stable lah, lebih stable negara itu. And there will be the gap between rich and poor will be narrowed down sebab government akan banyak bantulah orang miskin, government bagi bantuan, subsidi. And macam sekarang ni government bagi bantuan dulu lah BRIM, kita ada sekarang ni BPN, macam-macam, ya, kerajaan akan bantu golongan B40. And then social cost will be minimized. Maknanya pollution, pencemaran tu dapat kita control. Sebab government dia ada akta yang government dah gubal, polisi yang government dah implement untuk mengurangkan masalah pencemaran. Jadi control lah, will be control these externalities lah, right? Ada tak keburukan? Ada keburukan sebenarnya. So keburukan dia adalah negara itu bila terlampau banyak control, government control. Sebab kadang-kadang government ni terlampau, dia macam terlalu dominan di dalam negara tu, walaupun sepatutnya dia tidak begitu dominan. So bila dia terlampau dominan, berlaku juga macam ke arah socialism. Maknanya government yang control semua. Ya, semua keputusan government yang buat, jadi kita sebagai rakyat tak boleh kata apa. Itu adalah masalah dia lah. Yeah, alright. Okay, so how the system solve the basic economic problem? What and how much to produce depends on market. Market tu apa? Demand and supply. Kita akan belajar chapter 2 nanti. Okay. So public sector will provide public goods at affordable price and private sector produce variety of goods and services to maximize profit. So how to produce?
the producer will choose the most efficient and least cost method, and government will enact law to combat inefficiency from negative externalities. So government, macam saya kata tadi lah, ada undang-undang untuk mengurangkan masalah pencemaran. For whom to produce depends on the need of the society and income distribution. Okay, so kita boleh menilai sendirilah ekonomi sistem yang macam mana lebih baik kan. Okay, and this is the last one, the Islamic economic system. Of course lah, kalau Islamic economic system, the most comprehensive system from compared to the three system tadi tu. Yeah, okay. Okay. So the Islamic economic system is actually based on or rely on maqasid al-syariah. Ya, maqasid al-syariah, kita panggil apa, compliance lah, right? So it is based on Quran and also Sunnah, right? So in economic system, Islamic economic system, they will focus ataupun they actually depend on the 5 basic philosophy. Yeah, so inilah 5 basic philosophy tu. So we have Tauhid, Rububiyah, Tazkiyah, Khalifah and Ukhuwah. So what is Tauhid? Tauhid, believe there is no God to be worshipped except Allah. So kita percaya Allah adalah Tuhan dan kita perlu worship Allah lah. Yeah? So kita kena jaga hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, dan hubungan kita dengan manusia yang lain, hablum minan nas. Rububiyah, we believe that Allah is the creator and most powerful. Allah yang menjadikan kesemuanya dan Allah lah maha kuasa. Tazkiyah, purification of man's wealth. Jadi kita ada pendapatan, kita ada keuntungan, kita perlu sucikan harta kita dengan cara apa? Berzakat, bersedekah, berwakaf. And then Khalifah, Khalifah is vicegerent ataupun kita panggil sebagai Khalif, a trustee. Kita adalah trustee and Allah, and we have to remember that to be servitude to Allah. Kita sentiasa serve Allah lah, according to the Sharia. And the concept of ukhuwah, concept of brotherhood, love and respect among each other. So ini adalah 5 basic philosophy yang akan diikuti dan will be implemented in Islamic economic system, right? So how this system solve the basic economic problem? Basic economic problem. Okay, through principle of Sharia, Quran and Sunnah, produce permissible goods, barang-barang yang halal saja yang akan dihasilkan. Production of goods and services according to classification of goods and services in Islam. Jadi negara yang mengamalkan Islamic economic system, dia akan menghasilkan barang menggunakan dia akan berpandukan classification of good ataupun hierarchy of need. Yang ni kita akan tengok chapter 2 nantilah. How to produce, kita gunakan most efficient and cost effective method, and not produce not permissible ataupun unpermissible atau prohibited good lah. Kita tidak menghasilkan barang-barang yang haram and bring harm to the society and environment. And for whom to produce, need to, the need of poor will be served first. Maknanya first kali produce barang untuk orang miskin, kita akan fulfill untuk orang miskin dulu, need of the poor, and then baru kita akan go to the rich people. So maksudnya produce basic ataupun essential goods, then only kita pergi kepada luxury goods, right? So macam kita Malaysia, memang kita kata Malaysia ni mixed economic system, tapi actually kita ada juga masukkan juga Islamic economic system. Contohnya kita ada institution of zakat, kita ada Baitul Mal, and then banyak kita ada Islamic banking. So kita walaupun negara kita mengamalkan mixed economic system, tapi kita juga sebenarnya mengamalkan juga Islamic economic system. So lebih baik. So kadang-kadang negara Malaysia ni lebih baik daripada negara yang memang mengamalkan Islamic economic system 100%. Macam negara Arab, negara lain. As compared to other Islamic countries, Malaysia ni adalah salah sebuah negara yang menjadi contoh juga. Okay? Right, so itulah chapter 1. Any question? No. Okay, so apa yang kita belajar tadi tu, you all kena baca lah, baca. So maybe dalam slides ni memang okay, tapi kalau nak yang lebih komprehensif, yang lebih lengkap lagi, yang cover banyak, tolong baca textbook lah. Dalam textbook tu dia lebih meluas, right? Okay,
So you all juga dah buat exercises kan dalam tutorial kelas hari tu. Nanti saya akan share jawapan. So kalau tak faham nanti boleh tanya saya lah macam mana nak buat. Right? Okay, Madam. Okay. So now kita akan tengok chapter 2 lah ya. Okay. You all dah dapat ke slide ni belum lagi kan? Saya share. Okay, saya dah share dalam WhatsApp group. So boleh refer to that note juga ataupun refer saja dekat sini pun boleh ya. So we begin chapter 2 now. Okay. So chapter 2 is about demand and supply. So this is the apa yang kita akan belajar for this chapter lah ya. Right. We will look at the definition of demand, law of demand, individual and market demand, change in quantity demanded, change in demand, determinants of demand, exceptional demand, and then sama juga kita akan tengok supply juga. Okay. Right. So demand. Apa itu demand? Demand adalah anything that yang consumer mahukan, itu adalah demand lah ya. So it is a consumer's ability and willingness to buy goods and services in a given period of time at particular price ceteris paribus, which means it is the ability and willingness of consumer. Okay, kita punya kemahuan, kehendak ataupun kita punya kesanggupan untuk membeli barang dan perkhidmatan dengan harga yang telah ditetapkan ceteris paribus. Apa maksud ceteris paribus? Maksudnya faktor lain constant, faktor lain tidak berubah, price sahaja berubah. Okay, right. So kita tengok law of demand. So demand dia ada dia punya hukum lah ataupun law. So it states that when price of goods increases, quantity demanded of goods decreases and vice versa. So bila harga naik, ya, bila harga naik, quantity akan menurun. Yeah, when price of goods increases, the quantity will decrease. When price decreases, quantity will increase. So itu adalah nature kita lah ya. Nature kita lah. Maksudnya manusia ni ya, bila harga barang tu naik dia akan tidak membeli atau kurang membeli. Kalau harga barang turun, kita beli banyak. Betul? So bila harga tu cheap, we will buy more. Kalau expensive, we will buy less. So maknanya di sini, there is negative relationship between price and quantity demanded. Ya, negative or inverse relationship between price and quantity demanded. Okay. So kita tengok demand schedule. Right. So this is the demand schedule and demand curve. Right. So kita tengok ya, at 9 ringgit, quantity is at 2 units. When price reduced to 8.50, quantity increased to 4 units. When price increases to 8 ringgit, quantity increase. When price decreases to 8 ringgit, quantity increase to 6. Maksudnya when price reduce, quantity increase. Kalau price increase pula 7 to 7.50, kita tengok quantity reduce from 10 to 8 units. So bila harga turun, quantity naik. Bila harga naik, quantity turun. So that's why kita akan dapat downward sloping demand curve.
downward sloping demand curve. Tengok dia demand curve ini downward sloping. Okay, maknanya to indicate negative relationship between price and quantity demanded. Ya, bila harga naik, ya, quantity turun. Bila harga turun, quantity akan naik. Right? So itulah ya, demand curve is always downward sloping. Kalau nak faham kita kata turun bukit lah, ya, turun bukit. So this is price lah ya, sini harga, di sini quantity. Right? Okay, now we look at individual and market demand. So what is individual demand? So individual demand refers to the demand of goods and services by a consumer or single individual. So kalau seorang saja yang demand, kita panggil sebagai individual demand. Market demand pula refers to the demand of goods and services from a group of consumer. So kalau demand itu oleh beberapa consumer, itu dipanggil sebagai market demand. Okay. Kita tengok contoh. Okay, kalau harga RM1, ya, individual A demand 10, individual B demand 9, individual C demand 20. So nak dapatkan market ni kita tambahlah ketiga-tiga ni, dapatlah 39 sebagai market demand. At RM2, individual A demand 8 units, B demand 7, C demand 18. So ini kita panggil sebagai individual demand. So nak tambah secara melintang ni, tiga-tiga ni dia merupakan market demand. Okay. Right. Okay, so now we look at the difference between change in quantity demanded and change in demand. Okay, change in quantity demanded dengan change in demand ni nampak macam sama je kan, ya, tapi sebenarnya tak samalah, ada perbezaan. Okay, change in quantity demanded ni kalau kita lihat, kita ada satu saja demand curve di sini, ya. So it is movement along the same demand curve. Maknanya pergerakan melalui demand curve yang sama. Kenapa kita panggil change in quantity demanded? Sebab perubahan pada demand ini disebabkan oleh harga barang itu sendiri. Yeah, it happens due to the change of price of own goods. Other factors influencing demand remain constant or unchanged. Maknanya hanya harga barang sendiri yang berubah, kita kata change in quantity demanded. Contohnya, when the price of pen increases, the quantity demanded of pen decreases. Nampak? Kalau harga pen meningkat, quantity demanded of pen itu akan menurun. Ya, ataupun when the price of handphone decreases, the quantity demanded of handphone increase. Nampak tak? Bila harga handphone menurun, quantity demanded untuk handphone itu akan meningkat. Jadi kalau harga barang itu berubah, kita kata quantity barang itu sendiri, quantity demanded dia berubah. Kita panggil quantity demanded. Okay? Right, upward movement adalah decrease in quantity demanded. Kita kenali sebagai contraction, kita panggil sebagai contraction. So maknanya upward movement macam ni. Ya, bila price increase, quantity decrease. Bila quantity decrease, kita panggil contraction. Ya, downward movement adalah increase in quantity demanded. When price increase, quantity demanded increase. When price decrease, quantity demanded increase. Bila harga menurun, quantity meningkat. Bila quantity meningkat, kita panggil sebagai expansion. So ini adalah change in quantity demanded. Okay, what about change in demand? Change in demand is the shift in the demand curve. Okay, it is caused by other factors influencing demand and price of the good remain unchanged. Maknanya change in demand ni, demand curve itu akan shift. Demand curve akan shift. Dan apa yang menyebabkan shift in the demand curve? Other factors. And price of the same good remain constant. Harga barang itu sendiri tidak berubah, yang berubah faktor-faktor lain. So what are the factors? Kita akan tengok sekejap lagi. Okay. So bila demand increase, demand curve akan shift to the right. From DO to D1. Okay. Kalau demand decrease, demand curve akan shift to the left from D1 to DO. Okay. So ini adalah perbezaan lah. Change in quantity demanded, change in demand. Right? Okay. Now, we're going to look at the determinants of demand. So determinants of demand inilah yang akan menyebabkan demand curve itu shift. Atau kita panggil sebagai change in demand. Inilah other factors. Ya, ini adalah other factors tu lah. So we have price of related goods, taste and preference, income level, seasonal factor,
size and structure of population, expectation, advertisement. Okay, so kita tengok price of related goods dulu. So price of related goods ni adalah harga barang lain, bukan harga barang itu sendiri ya, harga barang lain. So ada dua jenis barang, substitute goods dengan complementary goods. So apa itu substitute goods? Yeah, it refers to the goods that can be substituted with one another. Barang ini boleh diganti because they have the same purpose of use. Yeah, dia punya function ataupun tujuan ataupun nature dia lebih kurang sama, macam tea and coffee, Pepsi and Coke. Right, so tea and coffee lebih kurang sama. Kalau tak ada tea, kita akan cari coffee contohnya kan. So when the price of one good increases, the demand of the other good will also increase. Contohnya when the price of tea increases, the demand for coffee will increase. Kenapa? Bila harga teh meningkat, demand untuk kopi meningkat, sebab bila harga teh meningkat, orang akan kurang membeli teh. So dia akan cari substitute of tea itulah which is coffee, so demand more coffee. Right? So there is positive relationship between price of one good and the demand of the other good. Jadi when the price of tea increases, the demand for coffee will increase, the demand curve for coffee will shift to the right. Shift macam mana? Shift macam ni, from D0 to D1. Okay, and vice versa. Maksudnya the other way around lah. Kalau harga teh menurun pula, demand for coffee akan menurun sebab orang akan demand more tea. So the demand curve for coffee will shift to the left. Right? Okay, what about complementary goods? Complementary goods ni refers to the goods that are used together and completes each other. Ya, maknanya kita perlu menggunakan barang ni serentak. Contohnya macam car and petrol. The price of one good and the demand of the other good is negatively related. Contohnya when the price of car increases, the demand for petrol will reduce. Kenapa bila harga meningkat, harga kereta meningkat, demand untuk petrol pula menurun? Sebab bila harga kereta meningkat, people will buy less car. So less petrol will be demanded. Okay? So when price increases, price of car increases, the demand for petrol decreases. So the demand curve for petrol will shift to the left and vice versa. Kalau harga kereta menurun, demand for petrol akan meningkat sebab orang akan banyak beli kereta. So dia akan demand more petrol. So the demand curve for petrol will shift to the right. Okay? So itu adalah price of related goods. And then taste and preference. Taste and preferences of consumers change significantly. So whenever kita punya taste for some goods meningkat, the demand pun akan meningkat. Consumer will change their taste from cheesecake and chocolate cake. Contohnya kalau sebelum ni orang ramai suka cheesecake, now tiba-tiba orang move to the chocolate cake pula. So demand for chocolate cake akan meningkat. Demand curve for chocolate cake will shift to the right and vice versa. Okay? Right. And then income level. So income level, biasanya kita faham whenever income increases, the demand for goods and services will increase. Itu normally lah. Pendapatan meningkat, kita nak demand barang pun meningkat, demand pun meningkat. Tapi tidak semestinya macam itulah. Kita tengok juga jenis barang. So basically untuk income level, kita ada dua jenis barang lah. Kita ada normal goods ataupun inferior goods. So what is normal goods? Normal goods is demanded usually by middle and higher income earners lah. Barang-barang biasa yang akan dibeli oleh orang-orang kaya ataupun orang-orang sederhana lah pendapatannya. Contohnya macam clothes, car, television and houses. Okay, so when income increases, demand for normal good will increase. Of course lah, bila pendapatan meningkat, demand untuk barang normal ni meningkat juga. Contohnya kita nak beli baju baru, kita nak beli handphone baru, kita nak beli kereta baru, nak beli laptop baru, TV baru. Okay? And vice versa. Okay, kalau pendapatan menurun, demand untuk normal good juga menurun. What about inferior goods? Inferior goods ini dia berbeza. Dia adalah usually demanded by low income people. Nak senang faham, kita kata demanded by poor people lah. Contohnya macam broken rice, second hand shirt, salted fish, ikan masin kan, t-shirt ataupun baju second hand. Kita beli beras hancur, bukan beras yang berkualiti tinggi.
So if kita kata income increases, income untuk orang-orang ni, poor people ni meningkat, adakah dia akan still beli barang-barang inferior good ni? Tidaklah. So when income increases, demand for inferior good will decrease. They will buy more normal good. Dia tidak belilah inferior good sebab walaupun pendapatan meningkat, dia naklah beli quality punya barang. Betul tak? Sebab itu kita kata when income increases, the demand for inferior good will decrease. And vice versa. So kita kena tengok juga jenis barang lah. Kita jangan kata when income increases, demand pun increase. Tidak. Bukan semua barang. Kalau normal good, yes. Tapi kalau inferior good, tidak. Alright? Okay. And then seasonal factor. Seasonal factor. So during certain season, the demand for goods will increase. Macam nak hari raya, macam bulan puasa, the demand for dates, kurma meningkat during Ramadan. Ataupun kita kata the demand for traditional cookies increases during hari raya, during Ramadan. Tapi kalau lepas tu taklah kan. Lepas habis je Ramadan, lepas habis je hari raya, demand untuk kuih raya dah menurun, demand untuk kurma menurun. Okay? Macam itulah. Right? Ataupun musim sejuk, demand untuk di negara luar lah musim salji, demand untuk baju sejuk tu meningkat. Selepas tu musim panas menurun pula kan? Betul tak? Okay, so itu seasonal factor. And then population. Bila population di dalam sesebuah negara meningkat, lebih ramai manusia, lebih ramai orang, of course dia punya demand untuk barang juga meningkat. Tapi kita tengok juga structure lah, structure of population. So kalau structure of population itu, kadang-kadang dalam negara tu tak sama. Ada yang lebih lelaki berbanding wanita, ada yang lebih kanak-kanak berbanding dengan orang tua, ada yang lebih ramai orang tua berbanding dengan kanak-kanak ataupun orang dewasa. Kalau contohnya kita kata more old people live in the country, maybe demand for medication, demand for ubat-ubatan tu meningkat berbanding dengan gadget. Kalau negara tu lebih banyak wanita berbanding lelaki, demand for kosmetik lebih banyak berbanding demand for gadget. Ataupun kita kata kalau lebih banyak kanak-kanak, demand for toys ataupun books more than gadget contohnya. So itu adalah structure of population. And then we have expectation. The higher the expected future price, the higher will be the current demand. Kalau kita expect price of house will increase next year, kita expect harga rumah akan naiklah tahun depan, so kita akan beli rumah tahun ni. Demand for houses will be more this year. Tapi kalau kita expect price of car, contohnya price of car decrease next year, so kita kata rugilah beli kereta tahun ni, kita belilah kereta tahun depan. So the demand for car this year will be less. Okay, so expectation lah, to expectation. And the last one is advertisement. So advertisement usually advertisement will create awareness ataupun they will create demand. Sebab tu ramai ataupun producer ataupun usahawan ni dia suka iklan. Bila dia iklankan baru kita tahu barang tu ada dan akan ada berdemand lah. So usually consumer will buy more goods and services when they see more advertisement lah. So the higher the advertisement is, the higher will be the demand. Sebab tu kita tengok kan, macam sekarang ni bukan dekat dalam television saja, advertisement ni dekat mana-mana. Kita tengok YouTube ada advertisement, kita dekat Instagram, dekat Facebook banyak advertisement. So bila advertisement tu lebih banyak lah demand. Okay, so that is basically determinants of demand. Determinants of demand yang akan menyebabkan demand curve itu shift. Right? So yang ni awak kena ingat lah determinants ni, awak kena ingat lah. Dan tak semestinya tertakluk kepada this one saja. So you all boleh juga any other relevant determinants pun boleh juga. Tapi nak mudah awak ingat yang ni saja. Okay? So for the further explanation boleh tengok textbook lah, boleh baca textbook. Okay, can we continue? Yes, madam. Okay. Yes, madam. Right. So now we move to the exceptional demand.
Okay, so what is exceptional demand? Exceptional demand ini, okay, apa yang kita belajar, law of demand kata apa? When price increases, quantity demanded decrease. When price decreases, quantity demanded increase. Negative relationship between price and quantity demanded. Tetapi untuk exceptional demand, dia berbeza. Dia against the law of demand. Ya, dia against, maknanya dia tidak ikut hukum demand tadi tu. Dia maksudnya dia apa? Bila price increase, demand increase. When price decrease, demand decrease. Okay, untuk apa? Untuk jenis barang yang macam mana? Untuk given atau inferior goods dan untuk luxury goods atau kita panggil sebagai vablen goods. Bukan semua jenis barang lah, dua jenis barang ni. Okay, kita tengok kepada given goods. Given goods ni adalah given goods, given ataupun inferior goods. Okay, given atau inferior goods ini macam tadilah kita tahu barang-barang yang demanded demanded by poor people ataupun the low quality goods lah, macam broken rice, salted fish, less fresh milk and so on. Okay, so bila harga barang ini menurun, kita boleh katakan less will be demanded. Less good will be demanded. Bila harga barang given goods atau inferior goods ini menurun, demand dia juga akan menurun. Okay, right. So before that, kenapa kita panggil given? Given ni adalah those a person yang came out ataupun person yang develop teori ni. Teori ni itu yang kita panggil given. Nama sempena nama dia lah. So given tu adalah inferior goods sebenarnya. Okay, so bila harga barang ini menurun, demand juga akan menurun. Kenapa? Sebab ingat tak tadi, apabila price, apabila harga barang ini menurun, dia akan melibatkan pendapatan. So when the price of good increases, the demand for this the income will be higher. So when income higher, the demand will be less for inferior good. Okay, saya bagi contoh kat sini lah, nak senang faham. Let's say kita kata broken rice lah, broken rice 10 kg. So let's say harga dia adalah RM10. Okay, quantity kita kata will be demanded contohnya 100 lah, 100. Ataupun kita kata RM10, kita beli je lah RM10 tu and pendapatan lah income sebanyak 500 untuk orang miskin ni. So bila dia beli 10 kg rice ini, tinggal berapa pendapatan dia, remaining income dia tinggal 490, betul tak? Okay, so let's say tiba-tiba harga broken rice ni menurun kepada RM5. So dengan pendapatan yang sama, 500, berapakah tinggal dia punya remaining income selepas membeli RM5 broken rice? So dia jadi 495, betul tak? So nampak tak di sini, selepas harga dia menurun, harga barang ni menurun, pendapatan itu, income tu nampak meningkat. Remaining balance balance income dia meningkat. So bila income meningkat, kita tahu bila income increase, okay, so demand untuk inferior goods akan decrease. So that's why kita kata, that's why kita kata price decreases, price for inferior good decrease. Jadi income akan increase. So demand untuk inferior good akan decrease. Okay? Boleh ya? So when the price of broken rice decreases, the quantity demanded will decrease and vice versa. Inilah dia punya explanation. So dia melibatkan pendapatan. Okay, untuk second teori pula, vablen goods ataupun kita kata luxury goods ni lah, vablen goods ataupun luxury goods.
status symbol. Senang kita kata status symbol lah. So luxury goods ni kadang-kadang barang mewah ni orang beli untuk menunjukkan dia punya status. Kenapa dia beli kereta Mercedes, kenapa dia beli BMW, kenapa dia beli cincin berlian, kenapa dia beli handbag yang mahal di dunia. Kan? So because they want to show their status. So untuk people, in a group of people ini, when the price of goods increases, the demand for these goods will increase. Semakin mahal harga barang ni, semakin banyak dia akan demand. Okay, so itu maksudnya lah, sebab dia nak tunjukkan status dia, dia berbeza daripada orang lain, dia lebih kaya dan sebagainya. So that's why kita kata when price increases, the demand for luxury goods atau Veblen goods ini meningkat. Right, so inilah yang dia maksudkan dengan exceptional demand. Given goods dan juga Veblen goods. Dua jenis barang ni sahaja. Bila harga meningkat, kuantiti meningkat. Bila harga menurun, kuantiti menurun. Okay? So far okay? Okay, madam. Okay, madam. Yeah, alright, good. Okay. So saya tak akan teruskan dengan supply sebab saya takut you all confused pula kan. Terus nak ajar supply. So you all kena fahamkan dulu demand lah. Okay, so before we end our class, saya nak you all buat dulu yang ni. Dah beli dah ke graph paper? Dah. Okay. So kita tengok exercise 1. Okay. This is the price, this is quantity demanded. Okay, plot the demand curve on a graph paper. Lukis atas graph paper. Kita tengok demand curve dia apa. Downward sloping ke macam mana. And then what is the effect of increase in income on normal goods and inferior goods. Jadi awak explain lah. Okay, apa akan jadi kepada normal goods dan inferior goods bila income meningkat. So ada jawapan dekat dalam ni kan tadi. And then if there is increase in the price of tea, what is the effect on the demand for coffee? So price tea and coffee ni adalah substitute goods. So bila harga teh meningkat, apa jadi dengan coffee, demand coffee? Yang meningkat atau menurun. Okay. So saya bagi masa dalam 10 minit macam tu, boleh buat? Ya, boleh. Boleh. Okay. Kita buat dulu Okay.
Okay. Saya dah share dalam WhatsApp group. You all nampak tak macam mana nak lukis tu? Dapat tak semua? Dapat. Okay, so downward sloping kan? Yes. Okay. So I think tak ada masalah yang tu lah. Okay, untuk soalan kedua, dia tanya what is the effect of increase in income level on normal goods and inferior goods? Okay, so kita tahu, kita tengok normal goods dulu. When income increases, the demand for normal good will increase. The demand curve for normal good will shift to the right. Okay, untuk inferior goods pula, when income increases, the demand for inferior goods will decrease. The demand curve for inferior goods will shift to the left. Okay, itu untuk nombor 2 lah. Untuk nombor 3, if there is an increase in the price of tea, what is the effect on the demand for coffee? So tea and coffee is substitute goods. When price of tea increases, the demand for coffee will increase. The demand curve for coffee will shift to the right. Okay, boleh faham tak? Ya. Boleh, madam. Okay. So itu sajalah untuk hari ini. Okay, untuk supply kita sambung insya-Allah kelas pada hari Rabu, betul tak? Rabu ni. Ya. Yeah? Any question? Madam, Ya. saya nak tanya kalau macam dia minta demand, memang kena bagi tahu sekali dia punya demand curve ke? Betul. Demand curve dia akan shift ke mana? Kalau ditanya demand lah, kalau ditanya determinants tu kan. Tapi kalau ditanya quantity demanded, tak payah shift lah, dia movement along the same demand curve. Boleh? Kalau harga barang itu sendiri berubah, kita tak kata change in demand. Kita tak kata demand shift, tidak. Harga barang itu sendiri berubah, kita kata movement along the same demand curve. So nanti boleh differentiate. Ya, boleh tengok nanti dalam textbook, boleh baca sekali lagi. Ya? Okay. Thank you, madam. Okay, welcome. Madam, Ya. saya nak tanya yang saya tak faham ya inferior goods tu. Okay. Dia macam mana ya? Inferior goods tu barang, okay, dia sebenarnya kita nak ceritakan tentang inferior goods ini, dia ada opposite relationship dengan income. Okay, bila pendapatan meningkat, demand untuk barang ni menurun. So kalau kita nak senang faham, kita kata barang-barang yang demanded by poor people, orang-orang miskin. Orang miskin dia tak beli beras yang mahal, dia beli beras hancur, beras yang murah. Dia beli ikan masin, dia tak beli ikan segar. Dia beli second hand shirt, dia beli baju-baju yang terpakai, kan? Harga yang kualitinya rendah, barang-barang yang berkualiti rendah dan harga yang murah. Let's say pendapatan mereka meningkat. Let's say pendapatan orang yang miskin ni meningkat. Adakah dia akan still membeli barang-barang inferior goods ni? Adakah dia still akan beli ikan masin, dia akan continue beli beras yang murah, dia continue beli second hand shirt? Tak lah kan? Dia akan beli barang yang berkualiti lebih baik. Faham tak? Jadi bila pendapatan mereka meningkat, demand untuk inferior good ni akan menurun. Mereka akan cuba dapatkan barang yang lebih berkualiti, iaitu normal goods. Faham tak? Sebab tu kita kata when income increases, demand untuk inferior good menurun. Nak senang faham, awak ambil contoh orang-orang miskin dan jenis barang yang low quality ni. Itu lagi senang nak faham. Okay? Yeah? Okay, boleh. Thank you, madam. Okay, welcome. Any other question before we end our class? Tak ada Okay, kalau tak ada soalan, thank you so much for your time today. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Welcome.
Mm-mm.